Okay mga birds, women's bakbakan diri sa Bunga, Toledo City. Team Karkar City versus Team Bayaran, City of Naga. Game 1 mga birds, game 1 of Division 3. Joycel, tok po ni Mia, pasok. 1-0 na mga birds, 1-0. Okay na itong bakbakan diri and then is Pitik Partner Promotion organized ni Konsihal Jubert Paruman. Zero na mga kababards. Piangs. Joycel firing. Answered by Maika. Wait. This bakbakan is sponsored by Vice Mayor GP Sige, Bunga Consilor Leonardo Oraldi, o Bunga Iski Consilor John Pilbert Largo. O na ito ang mga sponsor mga bobards Servisyo diyan. Piangs. Servisyo diyan. Aileen, top mode ni Maika. Goodbye Philippines, I got the ball. Change court, size 0, tinambakan ang Team Bayaran, City of Naga. Size 0 mga kabaward sa atong game 1, size 0. Servisyo diyan. Joycel, Tumayka. Pasok na naman. City 0 na, City 0. Servisyo diyan. Joycel, Tupiangs. Joycel again. Short ang timbre ni Joycel. Servisyo diyan. Piangs. Ang sabi Joycel Tuwaran, bato na. Kapag yun, likat katambula ni Kathleen. Kathleen again. Labay na. Noivina mga kapobards. Sakit ang bulang Maika G0 na mga kapobards. G0. Last to na ang Team Karkar. Kathleen. Out ball, bola sa Team Bayaran, City of Naga. G0 mga kabawards. Servisyo Charmel. Tuara diyan, kuha pa. Bagrak ni Aileen. Wait, Ono. Ono Gis na mga kabawards. Ono Gis. Servisyo Parados. Maika. Answer by Joycel. Out ball. Out ball. Servisyo Piangs. Charmel again. Joycel. Side out, side out. Servisyo Kathleen. Servisyo Kathleen. Inside, inside. Side out, side out. Servisyo Maika. Bokya ang tirang Charmel. Para daog na. For the win. Kathleen. Agda. Piangs. Throwing bombs. Piangs again. Answer by Kathleen. Ay, pasok ang tira ni Mia.
Bidaog sa game 1 mga kapowards ang Team Karkar. Atangin ninyo itong game 2.